jumpa lagi sama Saksi. Kali ini Saksi mau membacakan dongeng terakhir dari buku ini berjudul Di Stem Tala, atau bahasa Indonesianya Koin Bintang. Dari buku yang sama, Es war einmal, terbitan Koppenrad, ditulis oleh Kerstin M. Schulz. Saksi mulai aja ya. Die Sterntaler. Es war einmal ein kleines Mädchen, dessen Vater und Mutter gestorben waren. Es war einmal ein kleines Mädchen, dessen Vater und Mutter gestorben waren. Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis yang ibu bapaknya sudah meninggal. Es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, in dem es wohnen konnte, und kein Bettchen mehr zum Schlafen. Es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, in dem es wohnen konnte, und kein Bettchen mehr zum Schlafen. Gadis ini sangat miskin, sampai-sampai dia tidak mempunyai kamar, tidak mempunyai tempat tidur untuk dia bobo. Kasihan ya, saking miskinnya, jadi gadis ini tidak mempunyai kamar dan tidak mempunyai tempat tidur. Schließlich hatte es nichts anderes mehr als die Kleider. Schließlich hatte es nichts anderes mehr als die Kleider, die es am Leib trug, und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Dia nggak punya apa-apa, si gadis ini. Dia hanya punya baju tidurnya. Dia hanya mempunyai gaun tidur dan hanya mempunyai roti di tangannya, dan hatinya yang tulus untuk dihadiahkan. Dia hanya mempunyai baju yang dipakainya, roti di tangannya, dan hati yang baik untuk dihadiahkan. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Karena dia saking kesepian, sendirian, akhirnya dia pergi. Dia percaya dengan Tuhan bahwa dia akan mendapat sesuatu. Jadi gadis ini dengan rasa percayanya pergi ke suatu taman atau pergi ke daerah yang hijau, ke rumputan padang yang hijau. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig. Waktu dia jalan ke padang hijau ini, dia ketemu orang tua yang miskin. Dia ketemu orang miskin ini, si laki-laki miskin ini bilang, berikan aku sesuatu untuk dimakan, aku lapar, kata laki-laki yang miskin yang dia temui waktu dia berjalan ke padang hijau. Das gute Mädchen reichte ihm das Stückchen Brot und sagte, Gott segne dir, und ging weiter. Das gute Mädchen reichte ihm das Stückchen Brot und sagte, Gott segne dir, und ging weiter. Tadi kan Saksi bilang dia hanya mempunyai baju yang dipakainya, roti di tangannya, dan hati untuk dihadiahkan, hati yang baik. Dia hanya mempunyai roti yang di tangannya karena si laki-laki di sini bilang, berikan aku untuk makan, aku lapar.
akhirnya si gadis kecil ini, ya gadis kecil ini juga memberikan ke pria miskin itu roti yang ada di tangannya. Terus dia bilang, God bless you, Tuhan memberkatimu, ini roti untukmu. Terus dia pergi. Da kam ein Kind, das jammerte. Es friert nicht so am Köpfe. Da kam ein Kind, das jammerte. Es friert mich so am Köpfe. Dann nahm er seine Mütze ab und gab sie ihm. Terus ada anak kecil bilang, mengeluh, dingin banget sampai ke kepalaku. Dinginnya sampai ke kepala. Terus si gadis miskin ini ambil topinya dia, dikasihlah ke anak kecil yang ngeluh tadi. Nih, pakai topiku supaya kepalamu nggak kedinginan. Karena si gadis kecil ini ternyata nggak cuma punya gaun tidur, baju tidur, melainkan punya topi tidur juga. Kalau orang Eropa zaman dulu tidur pakai baju tidur dan topi ya, jadi topi itu dipakai juga untuk tidur. Topi yang dipakai gadis miskin ini diberikan ke anak kecil yang mengeluh tadi. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind. Das hatte kein Jäckchen an und fror. Da gab es ihm seins. Noch ein Stück weiter bat ein Kind um ein Röckchen. Da gab es ihm auch. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind. Das hatte kein Jäckchen an und fror. Da gab es ihm seins. Noch ein Stück weiter bat ein Kind um ein Röckchen. Und da gab es ihm auch. Jadi dia ke jalan-jalan, ketemu lagi anak kecil miskin. Kata anak kecil itu, anak kecil yang lain ya, aku kedinginan, aku nggak pakai jaket dan nggak pakai sepatu, nggak pakai jaket dan kedinginan katanya. Terus gadis yang baik hati ini, gadis miskin, dikasihlah bajunya ya, karena yang anak kecil yang mengeluh ini bilang, aku kedinginan, dia nggak pakai jaket, aku bau rokmu juga, akhirnya dikasih juga roknya atau kleid atau baju tidurnya itu ya. Als es schon dunkel war, gelangte das Mädchen in einen Wald. Waktu mulai gelap, anak kecil ini jalan ke hutan. Da kam es noch ein Kind und bat um ein Hemdlein und das Mädchen dachte, es ist dunkel nah. Das ist niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben. Oh. Da kam noch ein Kind und bat um ein Hemdlein und das Mädchen dachte, es ist dunkel nah. Da sitzt niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben. Terus ada lagi anak kecil lain datang. Oh, ini kan malam yang gelap, dingin nih, kasih juga dong. Jadi kaos dalam ya, hemdlein. Jadi pakai kaos dalam sama pakai gaun tidur tadinya si anak miskin ini. Oke, padahal dia cuma tinggal pakai baju dalam doang. Oke, ya udah aku kasih juga deh kaos dalamku, karena anak kecil. Ketemu lagi anak kecil lain bilang, kan gelap, kan gak ada yang lihat kamu, kasih juga dong gaun baju dalammu untukku. Kasihlah. Er zog sein Hemd aus und gab auch das noch her. Dibuka kaos dalamnya, terus dikasih ke anak. Und wie er so da stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel. Und wie er so da stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel. Waktu anak kecil ini berdiri, dia udah nggak pakai apa-apa, karena kan dia kaos dalamnya udah dikasih, nggak punya roti, nggak punya topi untuk tidur, dia kedinginan. Terus tiba-tiba hujan bintang dari langit. Es waren lauter blanke Taler und das Mädchen trug ein neues Hemdlein aus allerfeinstem Leinen. Es waren lauter blanke Taler und das Mädchen trug ein neues Hemdlein aus allerfeinstem Leinen. Aus
alle feinsten Leinen. Terus ternyata itu adalah bintang yang berjatuhan itu, hujan bintang itu ternyata ada koin emas, duit, koin, hujan koin emas, dan hujan baju gaun yang paling bagus terbuat dari linen yang paling bagus. Da sammelte es sich Halle hinein und war reich sein ganzes Lebenslang. Da sammelte es sich Halle hinein und war reich sein ganzes Leben lang. Happy end. Terus dia pakai gaunnya itu, dikumpulinlah koin-koin yang berjatuhan itu, koin-koin emas yang berjatuhan. Terus si gadis ini menjadi kaya raya seumur hidupnya. Happy end. Dia jadi kaya raya karena hujan koin emas dan mendapatkan gaun yang terindah. Dikumpulinlah koinnya dan dia menjadi kaya seumur hidupnya. Happy end. Ini ya gambarnya. Karena dia baik hati memberikan semua yang dia punya, akhirnya dia kaya raya. Dikumpulinlahnya dan koin emas yang berjatuhan. Itu bajunya yang bagus ya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian punya sesuatu, berbagilah dengan yang lainnya, karena bisa jadi kamu akan mendapatkan yang lebih baik lagi kalau kamu berbagi dengan sesamamu. Walaupun kamu hanya mempunyai itu, sedikit apapun, sekecil apapun yang kamu punya, kalau kamu berbagi, kamu akan mendapatkan lebih lagi, yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi dari yang kamu berikan. Oke? Sekian dongeng dari Sachi. Terima kasih banyak udah nonton video Sachi lagi. Tonton video Sachi terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton juga video Sachi yang lainnya. Sachi akan berterima kasih kalau kalian subscribe dan tonton video Sachi yang lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!